Tadi soalan dia tanya, name the physical quantity measured by an instrument. Jadi kalau ada student dia jawab ni, dia jawab, jawapan dia ialah degree Celsius. Is that correct? Salah. Kalau ada student yang kedua, dia jawab Kelvin. Is this the answer? Salah juga. Sebab soalan bukan nak dia punya unit. Soalan nak physical quantity. Jadi the answer would be temperature. Barulah betul. Okay, next question. Kalau soalan ni sajalah saya tunjuk yang kena kat mana kesilapan selalu pelajar. Soalan ni senang tapi kadang-kadang student selalu salah. Dalam 100 tu 50 orang salah. Okay, if I change the question now, dia jadi, oops, terlalu besar my eraser ni. So kalau soalan dia tanya, name the unit of the instrument kan. Macam tu lah. Lebih kurang. So barulah jawapan student tu betul kalau dia buat K ataupun dia letak Kelvin. So yang ni kalau soalan tanya the unit. So beza Jadi kita kena tahu bila when to write the name, when to use the symbol ataupun when to use the unit. Kadang-kadang soalan minta symbol of the physical quantity, it should be M for mass. Tapi student tu dia assume M tu adalah meter. So that's wrong. Jadi kita tengok pada soalan. Okay, itu sahaja. Jadi how many that you have to remember? Ada 7 sahaja. 1, 2, mass. Okay, number 3 time. Number 4, temperature. Number 5, current. And number 6, intensity. Number 7, the amount of substance. Yang ni kita selalu jumpa dalam chemistry. Okay, so each of these are the symbols. Okay, familiar kan? So L length senang lah. Length, M, mass, times. Okay, tapi selalunya kita guna small letter. And then capital letter for temperature. Capital letter T. Current kita guna I sahaja. Luminous intensity ni kita guna I juga. Tapi bila dia jadi intensity when we have subscript V. Yang ni dalam chemistry. Okay. So ni 7 ni yang kena tahu. Okay, now. So kalau kita ditanya what is the definition? So if you dalam dunia ni ada 7 ni saja. Okay, tak ada dah yang lain. So apa maksudnya definition? What is the definition of base quantity? How do you define base quantity? So base quantity dia adalah quantity juga. A quantity, we say it is a quantity that cannot be obtained from other quantities. Maksudnya dia macam tu. Dia takkan dapat daripada hasil darab ataupun tambah yang lain-lain. Okay, so that base quantity. Dia basic lah. Foundation lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay, and then derived quantity. Daripada nama dia sendiri kita tahu. Macam apa maksud dia? Kita derive dia kan? Macam derivative semua tu kan? Hasil ciptaan, rekaan. Jadi derived quantity is a quantity. Jadi if you look at the way I answer, actually ini adalah jawapan untuk SPM lah kalau soalan tanya. Tengok bila saya jawab, bila saya tulis definition dia, I start with the soalan tanya, what is physical quantity? It is a quantity that blah 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 blah. What is base quantity? It is a quantity that Faham tak? Dan derived quantity apa dia? It's a quantity. Quantity yang macam mana? A quantity that is obtained, that can be obtained. Macam mana kita dapatkan dia? Kalau yang ni kita tak boleh dapat dia daripada yang lain-lain. Dia lahir-lahir dia itu je. Dia lahir memang macam tu. Tapi derived quantity ni that can be obtained by, kita kena sebut dua-dua operation. Both of the operation. Sama ada obtained by multiplying or dividing. Tapi kalau dalam exam awak jangan ni saya tulis short form ni for the notes lah
Tapi kalau dalam exam SPM, of course you have to write in full lah, full sentence ataupun full word. A quantity that can be obtained by multiplying or kena sebut dua-dua or division or both. Sebenarnya or both ni pun kena ada lah. Tapi kita darabkan apa? Kita darabkan apa dengan apa? Kita darabkan bahagi apa dengan apa? A quantity that can be obtained by multiplication or dividing or both operation of two basic quantities ataupun base quantities. So sama ada kita nak cakap dia two sahaja ataupun kita boleh kata two or more base quantities. So far okay Okay. So tengok again, I started with a quantity and then this is the key point. Didarab ataupun bahagi. Bahagi siapa? Darab siapa? Two or more base quantities. Maksudnya if we have length time dengan mass, kita dapat derive another quantity. Macam itulah. Okay, so how many derived quantities do we have in this world? Kan? Jadi tak boleh kira, ada banyak sangat. Kan? So kita ada banyak sangat, nanti pun akan mungkin bila scientist discover new thing apa semua akan ada lagi. So dalam textbook, okay, saya padam yang ni semua, tak perlu masuk dalam notes. Okay. Kita dah tengok tadi. So kalau tengok dalam textbook, we have a lot. Ini adalah contoh satu yang kita ada. Saya ambil daripada textbook saja. Alright. Okay. Kalau ambil kat sini kan. Okay. Kalau ni besarnya. Itulah. Okay. So tengok volume. So volume ni, how do we get volume? So volume is actually from multiplication punya operation. So you multiply apa? Macam mana kita dapat volume? So kalau kita ada contoh lah macam mana kita come up with this? Sebenarnya kalau saya ada apa ni cuboid. Okay. This is the width, contohlah width, lepas tu dia punya length and then dia punya height, for example. So what's the volume? So kita dah belajar daripada sekolah rendah dulu lagi. So volume tu actually daripada length times width times dia punya height. So actually length ni, length is length lah. Okay, it's a base quantity ni. Datang coming from here. Oops. What about width? How do you measure width? Kita guna ruler. So ruler is actually an instrument to measure length. Jadi this is actually length also. Cuma nama dia width sebab orang nak membezakan dia bahagian mana. And then this is height. How do you measure height? Kita guna ruler. So ruler is an instrument. Instrument to do what? To measure length. So actually walaupun nama dia macam berbeza-beza tapi they are all length. So that's why kita kata so volume actually adalah daripada length times length times length. So kita dapat length to the power of 3. Okay, and then kalau kita tengok macam mana pula unit dia, we look at the unit of volume. Okay, kita tengok balik jadual ni. So what is the unit for length? It's mass. It's meter kan? Meter M. Boleh Nadir? So unit dia M for meter. Jadi kat sini length tu unit dia meter. So kalau kita ada for example dah ada 2 meter times 5 meters times 10 meters. So this is mathematics. You dah belajar dalam maths. Basic maths kan? So kita ada numbers. So you can add so you can multiply all the numbers. 50 times 2 berapa? So kita ada 50 times 2. Betul? And then kita ada, okay, what about this M, these M's?
Kalau matematik, M times M times M, so we get M cubic. So sebenarnya, that's how we get all the units yang kita dah ada sekarang tu. Kan? Jadi this is the basic concept lah yang kita pernah ada. Now, ni density. Ini pun dia antara dua lah, sama ada dia bagi dalam paper 1, you kena answer, ataupun dalam paper 2, you have to get this one. Macam ni lah contoh dia kan. So kita ada, ini, tengok ni. Kita ada derived quantity. So it's density. So what is the formula for density? Density, the formula mass over volume. Jadi mass. So what is mass? So mass is a base quantity. So ini adalah base quantity. What about volume? Volume adalah derived quantity. Jadi kalau soalan kata, write down the formula of density in terms of base quantity. Maksudnya, dia nak kita letakkan nama-nama base tu sahaja. Jadi kita ada tulis volume lah. So, tapi kita tahu volume kita derive daripada length times length times length. So, kita tulis dekat sini. Length times length times length. So, this is the answer in terms of base quantities. Faham Di base quantities tu kita kena recall lah balik. Yang ni kena macam sort of kena hafal jugalah. What are the 7 basic quantities tu. Okay, ini dalam textbook juga. Kalau dah tengok kan. Pernah tengok dalam textbook. Okay. Apa yang tunjuk kat sini. So these are a few other examples. So sebenarnya dia boleh jadi macam-macam. Dia tak ada rigid, dia macam-macam soalan dia boleh jadi. Yang ni area, how do you get area? Area length times length. Okay. Jadi ini dah memang in terms of base quantity samalah. So you just write here, it's length times length. Tak ada apa-apa, sama juga. So in terms of SI base unit, M, ini adalah meter, ini pun meter. So the answer is meter squared. Ada tak specific SI unit for this? Tak ada. So tak ada, dash. Volume, tadi kita dah tengok volume. Jadi dia punya basic unit dia meter cubic. Okay, density. What is the SI unit? What is the unit for meters? It's kg. What is the SI unit for length? Meter. Tapi meter tu kita cubic kan? Jadi dapat macam ni. Now, tengok velocity. Ini dalam topik force and motion kan? Selalu cakap pasal velocity. So, from what we learn dalam masa lower form mungkin. So, velocity, what is the formula? Velocity is length over time. Tapi sebab kita dah tahu, jadi kita letak simbol dia sahaja. Length and time. So, kita check. Is length a basic quantity? Yes. So, this is length. And this is time. Oh, both of them are basic quantities. Jadi, inilah dia. Length over time. Jadi, length unit dia meter. Time unit dia second. Yang ni bahagi. So, that's how we get meter per second. Jadi, okay. Tengok lagi satu saya tunjuk lagi satu. Okay, kalau tunjuk yang ni acceleration. Now, acceleration. So, kita dapat ini jawapan dia. Dia punya basic. So what is the unit for length? Meter. What is the unit? Okay, ini bahagi. So kita buatlah bahagi. Is time, what is the unit? Second. Jadi kat sini kita square kan? Okay. Jadi kita square dekat sini. Alamak, saya terpadam pula. Kenapa dia macam tu? Okay, so kita square kan dia. So itulah kita dapat. Macam tu kita dapat unit untuk acceleration, meter per second square. Suara saya okey ke perlahan? Okey cikgu. Okey. Now, last force. Okey, force ni okay, kita selalu cakap force. Kalau soalan kata, okay, so let's say ini SPM soalan. Dia kata, write down the formula for force in terms of basic quantities. Macam mana kita nak buat?
Jadi ni agak sepanjang sikit lah. Okay, kenapa panjang? Sebab pertama sekali, okay, mass. Is mass a basic quantity? Yes. Jadi kita leave it that. So mass. Now kita buat dulu A. So kalau A ni adalah apa? Acceleration. Jadi kita check. Acceleration, what's the formula? So this is the formula for acceleration. V over time. Kalau kita tengok pula V over time, V tu apa? V is velocity. Nah, kenapa dia macam tu? Sebab lukisan So V tu sendiri, okay, the V velocity tu sendiri is not a base quantity. Jadi daripada situ, kita pergi pula tengok velocity. Dekat velocity ni barulah this one adalah basic quantity, this one basic quantity. Okay, tapi kalau kita dah tahu dekat sini, kita boleh terus tulis lah. Jadi, untuk force ni, M is mass is a basic quantity, and then A, kita ada A is actually length over this square. Jadi kalau force, therefore for force kita ada M times L over this square. Okay, now what about the unit? So, kita tengok unit dia. So mass, unit dia apa? Mass, unit dia sekejap Mass, unit dia kg. Kadang-kadang kita tak nampak sangat. Katalah saya padam ni, saya buat dulu yang saya buat. Kalau saya buat daripada awal kan, kadang-kadang student kata, alamak susah yang tak hafal. Jadi, kita boleh buat macam mana? So, kat sini, mass. Allahu Akbar, sorry Pemadam pun nak kena kecilkan. Okay, so kalau kat sini mass, unit for mass kg. So saya nak tunjuk dekat you. Saya nak tunjuk dekat you, Nadine, yang you don't need to memorize. Ini semua adalah skill. Skill ni digunakan sampai SPM nantilah. Kalau tak ambil fizik lepas tu. Kalau ambil fizik sampai U lah. So length, the unit is the meter. Okay. Now what about time? Tadi kita dah ingat, so time second kan. Jadi kat sini second tu kita squarekan dia. So nampak tak? Jadi kalau dalam exam, you letak aja macam tu, kita dah, okay, kita boleh accept. Ataupun student yang dia nampak untuk mathematics dia, so dapatlah kg meter per second square. Negatif ni menunjukkan dia adalah bahagi dekat situ. Okay. Now, so kat sini lah start kita ada specific SI unit untuk ni. Menunjukkan kat sini 1 Newton equivalent to 1 kg meter per second square. Ni benda yang kena tahu ke? Kenapa ke tak? Kalau student tanya saya, cikgu kenapa ke? Tak, sebenarnya you tak pernah hafal. You kena tahu konsep ni, and then daripada situ kita boleh dapat unit yang macam ni. Boleh Alright, next. Okay, yang lain-lain tu boleh buat sendirilah kan. Momentum. Okay, kalau momentum, senang je. Awak tengok ni M is kg. L tu apa? Length. So unit length adalah meter. Time over second. Jadi kita bolehlah tulis kg meter per second. Itu unit apa? Itu unit for momentum. Pressure, so force. Kita buat M times L over T square. Itu semua force. Tapi dia ada kat sini A. So darab lah 1 over A. Sebab saya pecahkan ni. Kan untuk bahagian ni. Okay, so tapi A tu masih lagi belum basic. Jadi saya padam balik A tu sebab tu bukan basic. Jadi kalau kita recall balik area kita dapat daripada mana? L darab L kan? So kalau kita ada square macam ni. Ni length. So length kuasa 2. So length to the power squared. So daripada situ
Kita cancelkan L ni satu. So dapatlah in the end kita dapat mass over T squared L. Jadi kalau situ mass ni berapa, apa dia punya unit? kg. T ni over, so kita bahagi over ni kan. Over ni, so that means bahagi. Square ni, kita squarekan dekat sini. Dan length apa dia? Mass. Length adalah, meter. Saya pun tertukar-tukar ni. So, length meter, jadi kita tulis meter kat sini. Tapi nampak tak? Dia bahagi kat sini. Jadi that's why kita tulis negatif dekat situ. So again, perlu hafal tak? Yang ni tak perlu hafal. Semua daripada konsep fizik tu. Jadi yang ni kita kena tahu. Jadi kita kena tahu Pascal tu dia sama dengan apa. Jadi kalau kita buat calculation later on, kalau boleh relate lah apa yang saya cakap ni soalan bagi values in Pascals. So Pascal tu sebenarnya, so that means when you do calculation, you have to make sure during the calculation, the quantities given tu are in these units. Jadi kalau dia diberi dalam centimeters, kalau diberi dalam grams, you have to convert dulu the physical quantities tu into these units. Barulah kita dapat dalam Pascal. Kalau tak, mungkin sebenarnya jawapan kita tu belum dalam Pascal. Ini adalah selalu kesilapan pelajar lah. Okay. So those are basic quantities and derived quantities. Okay, yang ni, yang kedua, kita pembahagian untuk physical quantities ni. Yang kedua kita tengok tadi apa? Kita tengok ni physical quantities. Okay, so sekarang ni vector ataupun skala. So this is easy. Vector ataupun skala senang saja. Kita ada dua. Kita ada vectors ataupun skala. Ini tak jadi masalah lah untuk belajar sepatutnya lah. Senang sahaja. So these are examples of vectors quantity and scalar quantity. Okay. Tapi of course kalau macam tadi semua ada definition dia. Sama juga dengan ini. Apa maksud vector quantity? Saya buat terbalik dengan ni. Jadi saya arrange balik lah. Supaya tak confuse kan. Okay. So, skala quantity. Okay, so jadi sini awak kena tengok kalau skala quantity, what are the examples? So tengok, kita ada distance, area, length, work, temperature, time, volume, speed, energy, density and many more. And then vector quantities, ni, these are a few examples of vector quantities and ada yang lain jugalah. Jadi apa persamaan? What are the same characteristics of these all skala quantities? Kenapa kita panggil dia skala quantities? Do you know? Or do you want to try? Jadi, so kalau kita tengok definition, kenapa dia bertulisan besar? Saya padam. Okay, definition. So sini pun ada definition dia. Jadi what's the definition? So for skala quantity, kita kata dia adalah a quantity ataupun quantity that has magnitude only. Saya tulis perkataan only itulah supaya sudah nampak. Oh, dia magnitude sahaja. Tapi kan students kadang-kadang tak tahu what is magnitude. So make sure you know what is the meaning of magnitude. Pernah dengar orang cerita tentang what is the magnitude of earthquake? So kita katalah 6 skala Richter kan? 6 skala Richter ataupun 8 skala Richter tu. So 6 dengan 8, okay contoh saya bagi contoh ni lah soalan ni. Okay, kalau nak bagi you recall. So kita ada soalan ni kita tengok example question. Puan Aisyah wants to travel to Kota Kinabalu. The distance from her house to Kota Kinabalu is 333 kilometers. Okay, kat sini 333 kilometers ni adalah satu physical quantity. Jadi there are a lot of questions I can ask you. So pertama sekali I can ask you what is the physical quantity mentioned? What is the basic quantity?
So 333 ni adalah the distance kan. Jadi distance tu adalah apa? So antara 7 yang kita tengok tadi, 7 tadi yang distance ni yang mana satu? The length kan. Right, so kat sini kita ada length. So 333 ni adalah length. Okay. Next. Kat sini ada value 333. So 333 tu adalah 333 ni adalah magnitude. Cuma kita kata ini adalah magnitude of the length. Ataupun distance lah. Distance. So kat situ magnitude tu apa? And then kilometers tu okay, adalah unit dia. Actually bukan dua-dua lah kan. Meter tu sahaja dia punya unit. Kilo ni adalah prefix. Boleh tak? Ada tak ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, jadi awak tengok ni. Mana? Okey. So sekarang ni kita tengok distance. Distance tu adalah basic quantity. So kalau orang tanya apa the basic quantity-nya? It's length. It's length. Okay, and then kilometer ni meter. Okay, yang ni adalah unit. Yang ni adalah prefix. Yang ni adalah the magnitude. So back to my question earlier on. So what is magnitude? Jadi kalau you tengok saya buat 333 tu adalah magnitude. Sini pun sama, ni ada magnitude ni. So 80 is the magnitude. Letak gambar payah sikit ni, dia jadi macam ni. Okay. Kilo is a prefix. Meter and hour adalah, both of these are units. 3 hours. 3 ni adalah magnitude. 3 adalah magnitude. Hours adalah unit. 1.2 is a magnitude. Meter adalah unit. Second square adalah unit. Jadi magnitude tu apa? Jadi kalau kita tengok sini, kalau kita tengok magnitude tu adalah sebenarnya 1.2, 333, 80. So we can say, we can conclude that sebenarnya magnitude tu adalah dia punya value, nilai, value. I'm telling you. So ini pun kadang-kadang student tak boleh nak tahu. Dia macam terlupa sangat. Magnitude tu benda lah. Dia sebut definition boleh tapi dia tak tahu. What is magnitude ni? Yang kita magnitude ni apa cikgu? Macam tu. Magnitude tu value lah, nilai. Jadi, kita kata skala quantity, these are all examples of skala quantities, okay. So sebenarnya kat sini for these quantities, kita nak tahu dia punya magnitude saja, kita nak nilai dia saja, itu saja. Okay, what about vector? Okay, kalau semua ni, okay, kita nak tahu dua benda daripada dia. Right, so apa dia? So kita tengoklah balik dia punya definition. So vector quantity is a quantity that has both apa? Magnitude and direction. Tada! Macam tu. Okay. So tadi kat sini tak boleh guna perkataan only lah. Sebab kita ada magnitude and direction. Jadi memang the direction tells you something. So kita kena pay attention to the direction. Is the direction the same? Kalau not the same, kita kena minus off ke. Ataupun if the direction is equal, sama arah, so kita can just add them together. Ataupun kalau dia bertentangan, kita nak buat macam mana pula. Macam itulah. Okay. Jadi kita kena tahu both of this. Dia punya value and dia punya direction. So itu adalah physical quantities. Ada 4. Kan? You kena tahu ada 4 physical quantities. And kena tahu setiap tu. Okay, nampak macam senang tapi
Basic ni kadang-kadang student tak ingat. Okay, and then yang ni kalau kita tengok lagi speed. Okay, so speed is, kalau soalan tanya, daripada banyak-banyak yang disebut ni, mana adalah derived quantities, mana adalah basic quantities. Jadi distance adalah basic quantities. Speed, ingat tadi speed dia termasuk dalam 7 tu. Jadi dia adalah derived quantity. What else do we have? So kita tengoklah time. So time termasuk tak dalam 7 tu? Yes. So it's a basic quantity. Do we have more? So kita ada acceleration pun dimension dekat sini, acceleration. Jadi acceleration dia tak termasuk dalam 7, so it's a derived quantity. Jadi that's how you answer. Okay, and then kat sini dah buat labeling, cikgu dah buat labeling kat sini. The yellow ones, these are all the name of the physical quantity. The red ones adalah magnitude ataupun value. Ni magnitude. And then these are the units. And then the green ones ni adalah SI unit. Okay, boleh tak setakat ni? Terlalu banyak dah ke? Nak buat soalan? Dah buat soalan. Okay, ni contoh soalan lah ni ya. Okay, gini pula. Kalau kita kat sini ya, contoh. I have 4 objects here. So this is actually in your textbook ya. Container filled with 500 milliliters of pond water. Jadi ini quantity apa ni? What quantity is mentioned here? Jadi kita nak tahu. So milliliter selalunya apa? So milliliter selalunya we talk about volume. Okay. Now how do you change volume in terms of basic quantity? Tadi kita dah buat lah. So macam ni. Length and length. So volume, is it a base quantity? Soalan boleh tanya dalam objektif kan. So is it a base quantity? No, it's not. Sebab kita ada proses kat situ. So ada operation kat situ. Kita darabkan. Jadi dia adalah derived quantity. Next question. A unique piece of rock of mass 950 grams. So kita ada physical quantity mass dekat situ. It's mentioned clearly. Cuma soalan boleh tanya, so is mass a derived or basic quantity? Jadi jawapan kita, mass is a basic quantity. Kan? Dia macam tu saja. Rope of length. Okay, kat sini dia guna length. Jadi length kita dah tahu, it's a basic quantity. Area, what about area? Area adalah derived quantity. Okay, so those are the examples. Okay, apa lagi yang penting dalam topik chapter 1 ni? Ialah satu lagi kita nak tengok. Pen saya tak konsisten. Mana satu tak ingat dah. Boleh. Jadi